Do you want a fun activity to learn Spanish and make something super yummy? Then keep watching because I'm going to show you how to make something delicious and super easy while we practice Spanish. If this is your first video with me, bienvenidos! I'm so glad you're here. Me llamo Nicole, and I have fun activities to help you learn and speak Spanish. Do you like s'mores? I love them, but you need a campsite to make them, so I don't get to have them very often. Today I'm going to show you how to make s'mores dip so we can have s'mores anytime we want to, no camping and no campfire needed. I am going to be using a knife and the broiler, so if you're going to make these with me, and I really hope that you do, make sure that you have an adult helping you. Are you ready to make s'mores dip and learn Spanish? Then hit the thumbs up button and let's get started. Voy a hacer la salsa de s'mores. Tengo 4 ingredientes. Tengo chocolate, tengo malvaviscos, 2 malvaviscos, tengo 3 chocolates y tengo las galletas Graham. Tengo una tabla de cortar y un cuchillo para cortar los malvaviscos. Para la salsa, tengo un tazón de 4 onzas, y tengo mantequilla, tengo una toalla de papel, tengo una cucharita y tengo un guante de cocinar. Estoy lista para hacer la salsa de s'mores. Enciendo la parrilla. Pongo la mantequilla en la cucharita y pongo la mantequilla en la toalla de papel. Pongo la mantequilla en el tazón. Corto los malvaviscos por la mitad. Pongo los chocolates en el tazón. Con el guante de cocinar y con cuidado, yo pongo el tazón en el horno por 1 minuto. Con cuidado otra vez y el guante de cocinar, quito el tazón del horno y lo pongo en la encimera. Entonces pongo los malvaviscos encima del chocolate en el tazón con cuidado y con el guante de cocinar yo pongo el tazón con los chocolates y los malvaviscos en el horno hasta que los malvaviscos estén dorados y yo miro los malvaviscos. Entonces, con el guante de cocinar y con cuidado, quito el tazón del horno y
lo pongo en la encimera y es la salsa de s'mores. Ahora puedo comerla con una galleta graham. Yo pongo la galleta graham en el tazón y tengo la salsa de s'mores. Es deliciosa. When I make s'mores, I'm camping, which means that I get to hear lots of different noises that I don't normally hear at my house. I like guessing what is making the noises, so I made a Guess the Noise game in Spanish. If you like playing games and want to learn more Spanish, make sure to hit the subscribe button so that you see my next video with 2 games, Guess the Noise game and a memory game. Hasta luego!